ପାଉଲଙ୍କର ଦୌଡ଼ କି ପ୍ରକାର ଦୌଡ଼ ଥିଲା। ସେ ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ତିମୋଥୀକୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଅଛି। ତାମାନେ ମୋର ଦୌଡ଼ ସରି ଯାଇଛି। ଜଣେ ଯଦି ଦୌଡ଼େ, ଦୌଡ଼ିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। ପାଉଲଙ୍କର କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, କେମିତି ସେ ଦୌଡୁଥିଲେ? 7 ଗୋଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ସେ ଦୌଡୁଥିଲେ। ସେଟା ମୁଁ ସକାଳେ କହିପାରିନି କଣ ସେ 7 ଗୋଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ। 8, 9, 10, 11 ପଦ ଟିକେ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଫିଲିପିଓ 3 ର 8, 9, 10, 11। ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ୍ଷତିଜନକ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କରେ। ତାହା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟର କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କଲି, ପୁଣି ସେହି ସବୁ ଆବର୍ଜନା ସ୍ୱରୂପ ଗଣ୍ୟ କରେ, ଯେପରି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ ଓ ତାହାଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ହେତୁ ନିଜର ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ବରଂ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଦତ୍ତ ବିଶ୍ୱାସମୂଳକ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯେପରି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗରେ ତାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗିତା ଜ୍ଞାତ ହୁଏ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଯେ ଏବେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଅବା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୁତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ଧରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଅଛି। ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଧରିଅଛି ବୋଲି ମନେ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କରୁଅଛି, ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟ ସବୁ ମନରୁ ଦୂର କରି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ୁଅଛି। ଜୋରେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ପାଉଲ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେ 7 ଗୋଟି ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ଯିଏ এই ପ୍ରକାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ନାହିଁ ସେ ଆଦୌ ପାଇବ ନାହିଁ, ସେ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ 8 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଯାହା ଯାହା ଲାଭଜନକ ଥିଲା ମୁଁ କ୍ଷତି ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କଲି। ତାମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭର ବିଷୟ ଗୁଡାକ ବି ଆସେ, ବହୁତ ଲାଭର ବିଷୟ ଆସିବ। ପଇସା ଲାଭ, ମାନ ସମ୍ମାନ ଲାଭ ଆସିବ, ବହୁତ ଲାଭର କଥା ଅଛି ଆସିବ। ସେ ଜଣେ ଫାରୁସୀ ଥିଲେ, ବହୁତ ଲାଭ ଥିଲା ଫାରୁସୀ ହେଇକି ରହିଲେ। ଆଉ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଥିଲେ, ବହୁତ ଲାଭ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଇନକମ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ପଦ ପଦବୀ ଇନକମ ସବୁକୁ ଗୋବର ତୁଲ୍ୟ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦେଉଥିବା ମଳ ତୁଲ୍ୟ, ଆବର୍ଜନା ତୁଲ୍ୟ ସେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ଯଦି ଲାଭର ବିଷୟକୁ ଘୃଣା କରିବେ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବିଜନେସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହେଇଯାଇଛି, କେମିତି ଅଧିକ ଲାଭ ହବ, କେମିତି ଅଧିକ ଇନକମ ହେବ, କେମିତି ଅଧିକ ମୋର ପ୍ରଫିଟ ହେବ, ମିଛ କହିକି ଲୋକ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ନାଁରେ ନିଜର ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମିଛ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖି ଚାଲିଛି,
मिशन प्रॉपर्टी बिकी चली पावर दुर्व्यवहार करी चली प्रभु लोक माने पाउल भी जानी गले जे बहुत लाभ अछि किंतु एटा विलियम जानी पारले नहीं से धन लोभी हेकी निज भविष्यत वक्तार पथरे दौड़ू दौड़ू जने राजाकर धन लोभरे पड़िकी निजे बर्बाद हेले सेवा कार्य बर्बाद हो निरूपित पथर आरंभ कले किंतु पथ निरूपण हेला एतिकी दूर दौड़ीबार अछि दौड़ी पारले नहीं शुणंतु निरूपित पथ बोली कहिले से जानी थिले केते दूर दौड़ीबार अछि सेवा कार्य रे कोन कोन करिबार अछि आज अनेक जानि नहंती मते कोन कोन करिबा मु केओ काम करिबा पई आहुत होते जानि नहंती एथि पई अधा रास्ता रे सब बदली जाउछि लोभरे पड़ी जाउछंती लाभर विषय को देखि ईश्वर को विषय को छाड़ी दउछंती किंतु पाउल जानि थिले से गोटिए लक्ष्य रखि थिले आ से लक्ष्य रखि कि दौड़ु थिले मते एई पर्यंत दौड़ीबा को पड़िबो मते एहा पाइबा को पड़िबो एनु करी से देखिले कि दौड़ीबा पाई हेले सुनंतु ईश्वर को लोक माने गोटे 100 किलो रो बस्ता को मुंड रे भोई की दौड़ी हबो नाही पाउल जानि थिले अनेक विषय मते अटकाइबा को चेष्टा करे से सेवा कार्य अटकाइबा चेष्टा करुला से सब को से क्षति बोली मान करिकी आवर्जना तुल्य भाविले से जने फारूसी बोलाइले नहीं से जने ईश्वर को दास भावरे दास तुल्य होइकी बहुत परिश्रम कले लेखा अछि निजको समस्तंकर दास कले से आजिकाली आमान को परी आमे टिके बड़ लोक ही गला परे आओ छोट हेबा को चाहू ना बिल्कुल चाहू ना किंतु तांकर फारूसी पद तांकर सब डेजिग्नेशन सब को साइड रे रखी से लेखा अछि प्रथम करिन्थी 9 अध्याय रे निजको से समस्तंकर दास कले जेपरि अधिक काम करि परिबे 9:19 पढ कारण जेपरि मो अधिक संख्यक लोक लाभ करि पारे एतिपय मो काहारी अधीन न हेले हे निजको समस्तक दास कली समस्तकर दास कले से लक्ष्य रखिथिले मो जेपरि अधिक लोक को लाभ करि पारे से निजर फारूसी पद रे छले करि पार न थान्ते पद को छाड़ी देले आ लक्ष्य रखिले जे मु जेमथि पहण पाइबे प्रभु को लोक माने तांकर दौड़ रे 7 गोटी लक्ष्य थिला जहा से फिलिपियो मंडली को कहिसंती कोन 8:3 रो 8 फिलिप रे लेखा अछि मुख्यस्थं को लाभ करि पारे इहो काल रे दूर रे थाई की पाइसंती किंतु मरि गला परे सब दिन पाए जिसु मोहर हेबा दरकार से लक्ष्य रखि से दौड़ुछंती आमे वर्तमान जिसुंकर गीतरे भी गाऊ ए पृथ्वी जानू आमे जिसुंकर किंतु मरि गला परे जिसु कहिबे तो तुमे मोरो बोली ना कहिबे मु तुमको जानि नहीं पाउल भय करूछंती पाउल लक्ष्य रखिछंती मोर शेषरे दौड़र शेषरे मु जिसुंको लाभ करिबा पाई चाहूछे एनु करी जहा वर्तमान लाभ अनर्थ अधर्मर लाभ ए सब को मु आवर्जना गण्य करूछि तार द्वितीय दौड़र द्वितीय लक्ष्य थिला से कहउछंती मु ताहांकर बोली जणा चाहे मु ताहांकर बोली जणा चाहे आउते कोनोसी नामरे स्वर्ग न जानू स्वर्ग मते जानिबार अछि पृथ्वी मते जानिबार अछि ये जिसुंकर
प्रभु लोक माने आमको देखिकी जगत सेमती कहूची कि जीशुंकर बोली कि हमर भेंडिया मन स्टाइल देखले चिन्नी पारिबे नै जीशुंकर पिला बोली हमर झियो मन स्टाइल देखले चिन्नी पारु नै प्रभुंकर पिला बोली मु आपन को कहबा पई चाहे धार्मिकतार मुकुट एते सहज नै एते सहज नै आपन को पड़िबो आप जीशुंकर हेबा पई दौड़िबा को पड़िबो आमे जीशुंकर बोलाउछु सिना आमे के समस्त जीशुंकर अटु जीशुंको दल रे चालुथिबा लोक मान को भी जीशु कहउथिले समस्त मरण हंती केही केही शैतान रो दल लोक थिले कोन भाबुचंती सब क्रिश्चियन जीशुंकर नुहंती सब ईश्वर बोलाइबा लोक माने जीशुंकर नुहंती एणु पाउल जने फारूसी जने शास्त्री जने ज्ञानी जने प्रेरित एते अनुभवी लोक होई से कहूची मो दौड़ू अछि मो जेमती शेषरे जीशुंकर बोली कि जणा जाए विचार दिनरे दूर शैतान बोली कि प्रभु न कहि दियौ रे अधर्मचारी माने बोली प्रभु न कहि दियौ काहा को कहिबे आज्ञा अधिकांश सेवक मान को कहिबे जो माने पिता को इच्छा साधन करि नांती जो माने प्रभु को इच्छा विरुद्ध रे सेवा करिसंती से हीलिंग हो प्रोफेसी हो भाववाणी हो जहा भी हो से मान को ही कहिबे ता माने आमे निज को चेक करिबा दरकार मु ठीक रे दौड़ू छी तो शेष दिन रे यीशु कहिबार छी रे अधर्माचारी बोली न कहि कहिबार अछि ए मोर विश्वस्त दास बोली कहि प्रभु को लोक माने पाउल लक्ष्य रखि छंती मु शेष रे यीशु को पाइबी सुनो गोटिए संसार रे जणे जणे किछि पाइबा पई बहुत दौड़ंती खेलाड़ी माने चैंपियन हेबा पाई बहुत लक्ष्य रखंती सेही परी केही बिजनेस रे बहुत धन उपार्जन करिबा पाई लक्ष्य रखंती सुनो केही केही काहा को विवाह हेबा पाई लक्ष्य रखंती पाउलंकर लक्ष्य देखंतु मु सब दिन जीशुंकर हेबा को चाहे मु ताहांको पाइबा पाई चाहे पाई नांती कि आंशिक भावरे विश्वास रे पाई छंती देखि नांती जीशु विश्वास रे खाली भाबु छंती मु परिपूर्ण पाइली मु मन परिवर्तन कली मु डुबन देली मु जीशु कर हेली मु आत्मा पाइली पवित्र आत्मा कथा कहउछंती किंतु मु से जेमती मु सेमती तांको पाइबा पाई चाहे मु केवल ताहांकर हेइ जीवा पाई चाहे से मोर स्वामी मु तांकर भाष्या से मोर प्रभु मु तांकर दास से मोर पिता मु तांकर संतान सब दिन पाई मु ताहांकर हेबा पाई चाहे सुनंतु ईश्वर को लोक माने क्रिश्चियन हेइ जीवा यथेष्ट नाही ए दौड़ रे दौड़ू दौड़ू अधा रास्ता रे केते को दौड़ छाडी दै छंती गिहेजी जिहुदा बिलियम परी के विचार दिन रे तिरस्कृत हेइ जाई छंती एणु एमिति लक्ष्य सहित दौड़ू जे प्रथम तो जीशु को पाइबे द्वितीय तो ताहांकर बोली जणाचिबे तृतीय रे 9 पद रे से कहउछंती मो धार्मिकता प्राप्त हेबा पई दौड़ू अछि धार्मिक नथिले कि से थिले किनु विश्वास मूलक धार्मिकता तांकर लक्ष्य छला से उपवास करुथिले से आंखौथिले से प्रार्थना करुथिले से दान देउथिले से सबस्व त्याग करुथिले किंतु सेथिरे से निजको धार्मिक मन करू नांते ईश्वर को विश्वास करिकि अब्राहम जेमति धार्मिक गणित हेले एटा की प्रकार कथा अब्राहम प्रतिमा पूजक परिवार लोक थिले तांको बाबा प्रतिमा निर्माणकारी लोक थिले से माने मेसोपोटामिया रे बसवास करुथिले किंतु अब्राहम को इच्छा हला सत्य प्रभु को खोजिबा पाए
से जानी पारिले मो बाबा करूछंती ताहा सत्य नहे आओ हठात दिने प्रभुकर साक्षात दर्शन से पाइले गौरवमय दर्शन पाइले पाइले संदेह करिनांती अब्राहमकर विशेषता कोन काहरी प्रचार सुनि के से विश्वास करिनांती कारो पत्रिका पढ़ी कारो मेसेज पढ़ी कारो प्रसंग सुनी की से विश्वास करनांती से यीशु को ईश्वर को परमेश्वर को से देखिला पर संदेह कले नहीं आ से विश्वास कले कौन विश्वास कले एही सत्य परमेश्वर तांकर से विश्वास हेतु से धार्मिक गणित हेले प्रभु को लोक माने आमे क्रिया कर्म जहा करूछु करी चालू किंतु जदि धार्मिकता प्राप्त हेबाकु चाहूछु यीशु ही एकमात्र सत्य एहा जदि हमर अंतर रे विश्वास स्थापित हेकी अछि पुनी गुडे धार्मिकता हमें तो द्वारा प्राप्त हेबा एही धार्मिकता शेष रे मिलिबो चतुर्थ लक्ष्य थिला तांकर 10 पदरे चतुर्थ पंचम षष्ठ लक्ष्य तीन गोटी लक्ष्य सेठारे 10 पदरे लिखा अछि कोन मो ताहांकु जानिबा चाहे पंचम लक्ष्य पुनरुत्थानर शक्ति को जानिबा पई चाहे षष्ठ लक्ष्य मो दुख भोगर सहभागिता जानिबा पई चाहे ओडिया रे ज्ञान लिखा अछि ता माने पाउलो परित्राण पाई डुबन नहीं आभान पाई सेवा कार्य कोई से पूर्ण भाव रे यीशु को जानि नथले से कहउछन मो ताहा को ज्ञात होए मु धोडु अछि आई मे नो हिम प्रेज द लॉर्ड मु जानिबा को चाहे केई विवाह करी कि 50 वर्ष हैला परे मध्य निज स्वामी को भलरे चिन्हि पारि नथि निज स्त्री को भी चिन्हि पारि नथि नुआ नुआ रूप एबे भी देखा जाउछ बुढा काळे चिन्हि पारु नथि जानि पारु नथि बुझी हो नाही पाउलो कहले मु तांको जानिबा पई चाहे काई से कहले मु जानिबा पई चाहे ए दुनिया रे रही कि जेते शास्त्रीय ज्ञान रे ज्ञानी हेले मध्य प्रथम करिन्थी तार 13 अध्याय अनुसार पाउलो निजे कहिसंती आमे आंशिक भाबरे जानु आंशिक भाबरे कथा कहू 9 पद पढंतु कारण आम्भे माने आंशिक भाबे जानु ओ आंशिक भाबे भाववाणी कहू 10 पद किंतु सिद्ध विषय उपस्थित हेले आंशिक विषय लोप हेबो सिद्ध विषय से जानिबा पई चाहुछंती चतुर्थ लक्ष्य थिला यीशु को जानिबा पई पंचम लक्ष्य थिला खाली यीशु को नाही तांकर पुनरुत्थानर शक्ति को से ज्ञात हेबा पई लक्ष्य रखिछंती परभाषा कहउथिले भाववाणी कहउथिले भूत छडउथिले रोग सुस्थ हेउथिला आश्चर्य कर्म हिची मढा उठिछि इज नॉट इट्स सफिशिएंट आमे हले संतुष्ट हो जाइतंतु मो द्वारा भूत छाडिलानी मो द्वारा रोग सुस्थ हेलानी मो द्वारा मढा उठिलानी मो द्वारा आश्चर्य कर्म हेलानी मो द्वारा आत्मा लाभ हेला मो द्वारा मंडली स्थापन हेला मो सब जानि छी कहितंतु किंतु पाउलो कहउछंती मो तांकर पुनरुत्थानर शक्ति को ज्ञात हेबा को चाहे तामाने कोन पुनरुत्थानर शक्ति जोड़े मरी जाइछि हाथ मुख पाद शरीर निष्क्रिय होई पड़िछि यीशु पुनरुत्थान शक्ति भितरे आसीबो से चलिबा पाद करबा को लागिबो निष्क्रिय आखि देखिबा को लागिबो एई जो पुनरुत्थानर शक्ति प्रथमे यीशुଙ୍କ भितरे काम कला पाउलो आशा करूछंती मु ताहा चाखिबा पई चाहे ताहा जानिबा पई चाहे तार अर्थ कोन आगमन बेलको मो भितरे पुनरुत्थानर शक्ति करो भाववाणी ठीक अछि मु हिलिंग कली ठीक अछि किंतु ए सब करी कि जदी दुरीध्वनि हेला बेलको शेष दुरीध्वनि बेलको जदी मोर पुनरुत्थान हेला नै मु पुनरुत्थानर शक्ति को पाइले नै ताहेले मु दौड़ रे अधा रास्ता रे रहि गले
ପାଉଲ ବଡ ବଡ ମିଶନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିନାହାନ୍ତି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି କରି ହେଲେ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତିକୁ ଜ୍ଞାତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ହେଲା ଷଷ୍ଠ, ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗିତା ଜ୍ଞାତ ହୁଏ। କେମିତି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ହାତରେ କଣ୍ଟା ମାଡ ପଡିଲା ବେଳେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ପାଦରେ କଣ୍ଟା, କେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଣ୍ଡର ମୁକୁଟ, କେମିତି ଲାଗିଲା ବର୍ଷା, ମୁଁ ସେଟା ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଦେଖ ପାଉଲ, କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। इसको ही बोला जाता हिंदी में दीवानापन, पागल प्रभु माड़ खाइले मुझे खाइबा ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ପଡିଲା ମତେ ଟିକେ ପଡୁ, ତାଙ୍କ ବର୍ଷା ପଡିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ମୋର ମୁଁ ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଆମେ ବେଶୀ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛୁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜାଣି ଦେଇ ବେଶୀ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶକ୍ତିକୁ ଜ୍ଞାତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗିତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସପ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ତାର ସେ 11 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପୁଣି 12 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେ ସବୁ ଏବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ବା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଅଛି ତାହା ନୁହଁ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରା ଯାଇଥିବାରୁ ଏ 7 ଗୋଟି ବିଷୟକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦୌଡୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। এই দৌড় ଆଜିକାଲି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କମ ଚୋର ଡକାୟତ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ କରି କେହି କେହି ବିଶପ ହେବା ପାଇଁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, କେହି କେହି ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପଦ ପଦବୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, କେହି କେହି ମଣ୍ଡଳୀର ନେତା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ଚାଲିବ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପଇସା ଖାଇଦେବେ, କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଚାଲିବ ପଇସା ମାରିଦେବେ। କେଡେ ଦୁଃଖର ଅବସ୍ଥା। ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ। ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ନିରୂପିତ ପଥର ଶେଷ ଯାଏ ନାହିଁ ତ ମୁକୁଟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ମୁକୁଟ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପାଉଲ ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଧରିଅଛି ବୋଲି ମନେ କରୁନାହିଁ। ଏ କଥାରୁ କଣ ଜଣା ପଡି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜଣା ପଡୁଛି ପାଉଲ ଧରି ସାରିଥିଲେ, ଧରି କରି ମଧ୍ୟ ସେ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଧରିଅଛି ବୋଲି ମନେ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କରୁଅଛି, ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟ ସବୁ ମନରୁ ଦୂର କରି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ପଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡୁଅଛି। ଜୋରରେ କହିବା କି ହାଲେଲୁୟା। এই 7 ଗୋଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ତିମୋଥୀକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ମୋର ନିରୂପିତ ପଥର ଶେଷ ଯାଏ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଅଛି। ଆମର ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉ। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ନଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ପାଉଲ ସେ ଜାଗାରେ 5 ଗୋଟି କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୌଡୁଅଛି। ପ୍ରଥମ କହିଲେ ମୁଁ ଆହୁତି ପରି ଢଳା ଯାଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସାରିଅଛି, ତୃତୀୟ କହିଲେ ମୁଁ ଦୌଡୁଅଛି, ଚତୁର୍ଥରେ କହିଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଛି। যেতে দুঃখ পড়ু, যেতে কষ্ট পড়ু, যেতে ক্লেশ পড়ু, যেতে বিপদ আসু, বিশ্বাসরে দুর্বল হই নাই, ও বিশ্বাসକୁ ধরি রখিଅଛି, শেষ যায় ধরি রখিଅଛି। কিন্তু হুমনায়, আলেকজান্ডার, ফিলিতো এমানে বিশ্বাসକୁ ধরি রখি পারলে নাই।
ଚତୁର୍ଥ କଥା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ ପିତର 1:19 ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ, ପିତର ନୁହଁ ତିମୋଥୀ 1:19-20। ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସୂଚି ବିବେକ ଧରି ରଖ, ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାରୁ କେତେକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଜାହାଜ ଭଗ୍ନ ହୋଇଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହୁମନାୟ ଓ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଅନ୍ୟତମ। ଏମାନେ ଯେପରି ଶାସନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା ନ କରନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲି। ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିରେ ପକା ଗଲା ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଥରି ଯାଉଛି। ସିଂହ ହାତରେ ଦାନିଏଲକୁ ପକାଗଲା ବେଳେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଟଳମଳ ହଉନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ ବି କାନ୍ଦୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ପରେ ବି କାନ୍ଦୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ହାନ୍ନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 1:17, ହାନ୍ନା ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳକୁ ଯେତିକି କାନ୍ଦିଲା, ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ତା ମୁଖ ବିଷଣ୍ଣ ହେଲା ନାହିଁ। ପଢନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ଏଲି ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, କୁଶଳରେ ଯାଅ, ଯାହା ତୁମେ ମାଗିଲ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ସେହି ନିବେଦନ ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଅନ୍ତୁ। 18। ତ ସେ କହିଲା, ତୁମ୍ଭ ଦାସୀ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ପଥରେ ଗଲା ଓ ଭଜନ କଲା, ପୁଣି ତାହାର ମୁଖ ଆଉ ବିଷଣ୍ଣ ନହିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦିନ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଜଲ୍ଟ ମିଳି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାର ଅଛି। ହାନ୍ନାର ମୁଖ ବିଷଣ୍ଣ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ବିପଦ ପଡିଗଲେ ଭଁ ଭଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କୁଆଡେ ରହିଲା ବିଶ୍ୱାସ? ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ 100 ବର୍ଷ ବୟସର ବୃଦ୍ଧକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପୁଅ ହେବ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା। ଶରୀର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି, ଅକ୍ଷମ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ ହେଇନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅଗ୍ନିରେ ପକାଗଲା ବେଳେ ଶଦ୍ରକ ମେଷକ ଅବେଦନେଗୋର ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ ହେଇନାହିଁ। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। ପୁଅକୁ ବଳି କରିବା ପାଇଁ ଗଲା ବେଳେ ଅବ୍ରାହମର ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ ହେଇନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି, ପୁଅକୁ ବଳି କରିବା ପାଇଁ ଗଲା ବେଳେ ଅବ୍ରାହମ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଯାଇଥିବେ ନା ନାଇଁ? କଣ ଲାଗୁଛି? ଟିକେ ଜୋରେ କୁହନ୍ତୁ, ଜୋରେ, ଆଉ ଟିକେ ଜୋରେ। ଆଉ ଆମେ ହେଇଥିଲେ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ, କାହିଁକି କାନ୍ଦିବେ? This is what faith. ହାନ୍ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ କାନ୍ଦି ନାହିଁ, ଆଉ ପୁଅ ତ ହେବ, କାହିଁକି କାନ୍ଦିବେ? ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏମିତି କରିକି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ।